Kristo mayong buntag kaninyong tanan. So karon migson aduna na pagita ipambit o isang yaw mahitungod kini sa pulong sa Dios. So atong pagahisgutan migson no kining usa-usab kini ka tubag migson no kay matud sa uban migson no kining dili katoliko nga nagingon sila nga simbahon na daw ang Dios kay ang Dios espiritu lang jud migson no. So tinuod ka na migson no kay ato nang mabasa din na sa Juan Kapitulo 4, versikulo 4, 24 mention. So, atong basahon mention and then ato ipasabot. Nganong kita karon ado naman kita yung mga larawan, no? Hilabi na sa ato ang Ginoong Hesukristo. So, atong basahon mention, no? Dini sa so, Juan Kapitulo 4, Juan Kapitulo 4, versikulo 24. So, atong basahon mga igsoon, no? Na nagaingon diri ang Dios espiritu og dagtong magsimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa espiritu og sa kamaturan. So kani nga istorya migsuno katuning nakigstorya si Jesus sa usa ka babae migsuno atong Samaryahon nun nang igsuno. So nagingon din na no nga ug atong basahon usab mga igsoon nagingon din na so atong ipadayon sa 26 mga igsoon nga nagingon si Jesus diya nga si Jesus mitubag ako nga nakigsulti kanimo mao siya. So buti pasabot mga igsoon no? Ang Dios samahan daw mga igsoon ug si Jesus Kristo mao siya. So usa lang. So mo na mga igsoon no ug nasayod kita mga igsoon no so kung mingon kita kaniadto pa man og bisig mga sinugo sa Dios no mga apostoles mga propeta mga piniling katawan sa Dios mga igsoon no. So sa kapanahonan ni Kristo migson no katong hilabi na katong pagkabanhaw ni sa ato ang Ginoo no, nga si Kristo nga diya sa Mateo 28:9 nga pagkakita sa iyang mga apostoles gisimba si Jesus migson no. So mao kana migson no. So karon ang punto so pagkabanhaw ni Jesus no namatay man siya no niya nabanhaw so nag-ingon jud nga gisimba so patay na nga gisimba si Jesus no apan pagkabanhaw so mag-ingon sila espiritu daw pero apan mention no katong nga punto gigunitan jud sa mga tinunan si Kristo no ang mga samad di nakita nila nga kaya ang espiritu mention no dili man na mahikap so buot pasabot mention no bis pagkabanaw ni Kristo nagpabilin gyapon nga aduna siya lawas o kuan mention no aduna gyapon siya unod so motong gisimba siya mention so na usab kita mabasa mention no nga si sa dihang buhi pa si Kristo no nga gisimba gyapon si Jesus so sa iya mga apostoles. So hilabi na katong pagka gipahunong sa Ginoo no gipahunong ni Jesus tong bagyo diha sa bangka misyon. So atong basahon dinhi mention. So din na sa atong unang tong Mateo 28 mention no para makita usab ninyo no. Mateo 28 bersikulo 9 mention no nga atong pakita mention. Unya kalit misugat si Jesus umingon sa ang kalinaw mag-uban kaninyo miduol sila kaniya og mihikap sa iyang mga tiil ug misimba kaniya. So kana nga punto mention no ato na nang gipaliwanag. And then didto sa pagkabanaw to ni kini mention no sa dihang naa pa si Jesus mention no kuyog sa mga apostoles no. So atong basahon dinhi sa Mateo kapitulo 14 versikulo 33 mention no nga buhi pa naapakuyog pa si Jesus sa iyang mga tinunan. Ang mga tinunan nga didto sa sakayan ni simba kang Hesus ug mingon ikaw gayud ang anak sa Dios. So mo na migsuno si Kristo sa diyang uban pa sa mga apostoles no katong mao man nga pangitabo migsuno nga gikuso-kuso ang ilang bangka migsuno nga dakong bagyo pero gipahunong mo nang gisimba siya sa iyang mga apostoles. So mo na migsuno. And then migsuno kato sa pagkatao ni Kristo no katong bibi pa siya mo paggawas niya din sa kalibutan no gisimba siya sa malamon mention no so mo na nga kaniadto mention no ang mga pinili nga katawan sa Dios mga propeta mention no nakabalo gyud nga ang pagsimba sa Dios mention no espiritu ang pagsimba kay dili makita apan mga igsoon si ang Dios ang Dios nga si Kristo mention no nagpakatao man na siya mo nang aduna na siya lawas mention no mo nang nga di na bitaw sa di na sa uno Juan mga no Juan 1:14 nga ang pulong Dios ug nagpakatao may no so di na may no kanang pulong may no mao kana ang Ginoo nga espiritu so buti pasabot may no si Jesus may no wala pa siya nagpakatao gikan na siya sa espiritu o ang pulong Dios no mo na nga gikan niya sa espiritu pero nagpakatao man siya may no na mo nang nga aduna siya lawas ug kuan mention no aduna siya unod mga no and then sumala di na sa 2 Korinto mga so atong basahon mention no
So nganong kita mga Katoliko nga aduna may mga larawan. So dini nga punto mention no. 2 Corinto kapitulo 3 versikulo 17 mention no. So atong basahon nga nagaingon dinhi ang Ginoo mao ang espiritu ug hain ang gani ang espiritu sa Ginoo ana ay kagawasan. So mo na mention no nga ang Ginoo mo na nga ang espiritu is Ginoo mo na si Kristo. So apan nagpakatao man siguro nagpakatao man nato ang Ginoong Kristo no mo nang kita din na mention no. So atong basahon dinhi sa 2 Timoteo mention no. 2 Timoteo kapitulo 2 versikulo 8. So kinahanglan gayud mangid so no. So nga nagaingon diri hinumdumi si Kristo nga kaliwat ni David gibanaw siya ug mao kini ang maayong balita nga akong giwali. So kini nga punto mention hinumduman daw si Kristo. So samang paagi mention ato ang mga bayani. Example si Jose Rizal mention no. So mo nang aduna si larawan din na kay kung wala pa larawan si Dr. Jose Rizal mention no. So katong mga kabantaon unan karon mga bago pagitubo mention no. So dili makaila kang Dr. Jose Rizal mention no. Sumona nga aduna gayoy sumala dinhi nga hinumdumi si Kristo. Sumona mention no nga aduna kita ilarawan sa tuang Ginoong Kristo no nga para sa umaabot man nga panahon mention no mahinumduman gayud nga naa gayoy nagpakatao nga si Ginoong Kristo mention no. Pero sa atong pagtulunan din sa simbahang Katoliko mention no dili kanang larawan kung bisang kana dia mention no matingala kita nga nagkalaylay ang panagway dinha mention no tungod kay sa atuang CCC o sa ato ang pagtulon ng Katoliko misyon wala na nato na ano kanang giilan nato na nga kana nga larawan mauna si Ginoong Kristo o mauna ang atong gisimba kun dili nagrepresentar lang nga sa ato ang Ginoong Kristo nga diin usab nga ang atong pagampo usab nga nakatubang din na dili kanang larawan atong gisimbahan kun dili ang gilirawanan nga si Kristo nga tuwa sa langit mga ang espiritu nga ang tinuod nga espiritu o tinuod nga tao no ang tinuod nga Dios o tinuod nga tao nga tuwa sa langit mention nga mao kato atong gisimba mention so mao na mention no. So klaro og dayag mention no nga mingon sila nga ah, ang Dios espiritu mo ra to ang tong simbang dili mention no tinuod man na nga Dios espiritu mention no so mana and then ang ato ang bugtong anak nga si Ginoong Kristo mention no nagpakatao man usab mention no so mao na nga aduna siya hulagway no kay sa unang panahon mention no maong wala na eksakto yun nga mao iyang panagway tungod kay siyempre sa unang panahon wala pay mga gadget mention mo nang wala na kuhaan no. So mo na nga ug dili usab mga tuang pagtulunan din sa Katoliko wala ta nagila nga kanang larawan mo oy jud si Ginoong Hesus kun dili ang gilarawanan mga igsoon no mao na nga bisan pa man nun ang mga artist mention no kung sa kapanahonan ni sa kapanahonan sa mga magbubuhat og mga drawing mention no so naapoy mga giatagag kaalam sa Dios niya ano nga magpag-drawing ana nga mao gayud ang naong no so di na nga punto mention no bisa pa magsakto na nga naong dili na sakto mention no basta ang pagtulunan sa Katoliko ang pagtulunan nato sa Katoliko mention no dili ang larawan kun dili ang gilarawanan ang gisimbahan nato mention no so mamahimo gyapon nga tama kanang nakasulat din na mention kay walay sayot dinhi sa balaang kasulatan mention no kay si Ginoong Kristo nagikan siya sa espiritu mention no sumona nga sama gyapon nga nagsimba kita bisa pa man nagatubang kita diya sa laron pero ang atong gisimbahan ang gilarawanan mention no mao lang kato mention ang atong pagpaambit karon mahitungod sa pulong sa Dios o pagtulunan isip Katoliko nung nanginaot kita nga unta adun na kamoy gamayng pagtulunan nakatunan mahitungod sa pulong sa Dios mention no so sublihan ko pagsab maayong buntag kaniyong tanan ug dalaygon ng Dios. God bless.